والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مساء الخير عليكم، صحة لكم، صحة فطوركم. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à cette Qa'ada Science le professeur Jamal Mimouni, que j'ai le plaisir d'introduire. Ma tâche est facile parce que Rani a tarif. Enfin, on va essayer si on a info assez brièvement. Donc, le professeur Jamal Mimouni donc, est un astrophysicien algérien. هو من خريج جامعة الجزائر. Il a obtenu donc son PhD en physique des particules à l'université de Pennsylvanie, donc aux États-Unis, en 1985. Il est avant tout donc un professeur donc à l'université où il enseigne donc la physique sous tous ses aspects, la physique théorique, la physique des particules. Il a été également plusieurs fois responsable de la postgraduation en physique et également donc en astrophysique également, puisqu'il a créé lui-même l'école doctorale d'astrophysique en 2008. J'ai été donc à cette ETS à ce moment-là. Il est surtout quelqu'un qui est très engagé donc pour la vulgarisation de la science. Donc il est également très engagé dans tout ce qui est débat entre science, religion, etc. Donc, pour ce qui est de la vulgarisation scientifique, donc il est l'auteur, il a le mérite ou qui a reçu d'ailleurs l'association Sirius a reçu de nombreuses distinctions internationales. C'est pas n'importe quelle association d'amateurs. Lui-même a été donc il a reçu également plusieurs prix, dont le prix Camille Flammarion pour la vulgarisation scientifique qui lui a été attribué par la Société astronomique de France. وكذلك تلقى donc وسام العالم الجزائري من مؤسسة المناهج في تبسيط العلوم. على كل حال يعني الرجل عنده عدة أعمال وعدة إنجازات. دائما يعني حقيقة أنا أعرفه الآن أكثر من 20 سنة والحمد لله أنا أعتبره c'est un ami et c'est aussi un mentor donc, pour tout ce qui est
Et dernièrement, donc en fait cette année, il a été élu président de l'association africaine d'astronomie. Il est également cette année le spoke, donc le responsable algérien pour l'année internationale de l'Union astronomique internationale, le centenaire de l'Union astronomique internationale. Et voilà, donc j'ai essayé de faire un petit peu le tour. C'était finalement pas facile puisque Arjaman a beaucoup d'années de réalisation. Aujourd'hui, il va nous parler du nouveau cosmos et de sa version au XXIe siècle. Il a le chic pour toujours choisir des mots, des titres qui sont très intéressants. Parfois, je me dis qu'il a peut-être raté sa vocation parce que c'est en quelque sorte un virtuose. Souvent, je le vois. المقدمة الطويلة التي سيجعلكم تحاسبوني بحساب عسير إذا كان أخطئ في شيء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكركم على هذا الحضور الذي رغم أناقة العنوان قد يكون أقل من الحضور تاع الذي سبقني الأسبوع اللي فات، يتكلم عن أبعاد كثيرة والروح كيف يتحكم في المادة وكيف يتحكم في المستقبل والماضي وغير الماضي وهكذا. يبدو لي أن هذا كان أكثر شعبية من هذا العنوان الذي أتيت به، اللي هو التصورنا اليوم للكون وما يمكن أن نتصور بشأن التصورات المستقبلية للكون. الملكونيات، la cosmologie est en évolution, la cosmologie scientifique je parle, nous allons voir ça tous ensemble. قلت هذا الشيء مادام الجمهور يعني امامي، يعني احنا نكونوا ديتوندو باسكو الحضور يعني ما كاينش الزحمه. ما هو إلا تجليات, une illusion, etc. Ceci est extrêmement dangereux et ce n'est pas ce que le musulman doit se comporter. نعطيكم تصور قرآني. وش القرآن؟ كيف يخاطب الناس وكيف يطلب منا أن ننظر إلى الكون ونبحث في الكون. قل سيروا في الأرض. ما قلتلكمش يعني ديروا انتروسبكسيون وانطلقوا من الروح، ويقول بل أكثر من هذا الله سبحانه وتعالى يقول قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Donc laisse de côté le ruh, il se spiritualise, il essaie de partir, d'expliquer le monde matériel à partir du spirituel. قال لك خلي الروح من أمر ربي يا أخي. كذلك الأمر بالنسبة للتوجهات القرآنية بشأن دراسة الكون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. Dieu dit comment, ne voyez-vous pas comment nous avons construit ce monde, construit.
voyez, chercher, utiliser les lois pour comprendre cette structuration du monde. C'est une action rationnelle et ça ne part pas du monde des esprits, etc., etc. Donc c'est ça que je veux faire. الناحية الفلسفية هل نستطيع إدراك الكون بكامله؟ الكون الذي شيئا فشيئا نبدأ نفهمه ونكتشفه هذه الأشياء التي سنسعى أولا نعطيكم التصور الحالي للكون وسنتطرق إلى الأشياء الجديدة التي ظهرت في العشريات الأخيرة وما يمكن أن نتوقعه بشأن فهمنا لبنية الكون، المحتوى المادي للكون، لسيرورة الكون مستقبلا. طيب نشوفوا أشياء في الكون الذي نحتاج إلى معرفته لفهمه قبل أن نأخذ الصورة الكاملة. هذه الصورة لمجال نجمي. شكون يقول لنا أنه مجال نجمي؟ شكون يقول لنا بهذه النجوم فعلا هي شموس وهي بعيدة كل البعد عن بعضها البعض؟ هي المعرفة العلمية، المعرفة الفيزيائية التي تسمح لنا بذلك. شوفوا مثلا الصورة هذه. صورة لسليم. C'est une nébuleuse. الكبير للكون، بنية الكون وهكذا. Donc هذا هو الدور التاريخي لعلم الفلك الذي qui a défriché donc ces choses-là et qui nous a permis de comprendre ce que l'on voit, ces photos qui nous sont retournées par le télescope, les différents télescopes terrestres et spatiaux. Donc tout le problème c'est donc مصداقية الخطاب الذي هل المصداقية أعلى من مصداقية هذه الخرافات القديمة حول الكون؟ يعني أنا أقول وهذا استفزاز للكون أشك في ذلك. هل يعني فكرة أن الكون هيكل التصور القديم أو باقي من بعض الحضارات أن الأرض عبارة عن موجودة على سلحفاة والآن جينا بتصور في سلم الأهميات مباشرة بعد الدين وهو أعظم العلوم إذ يحد العقل ويزين الفكر ويهدي إلى توحيد الله ومعرفة أعلى الحكمة والقوة الإلهية. Donc هذا فقط نأخذه on garde ça dans un coin de notre tête, dans un coin de notre tête. خطة العرض اليوم على الرجيب أسفاً هذا مهم. هذا ما سأقدم اليوم إن شاء الله إذا استطعت أن
أقدم هذا الشيء في هذا الوقت المتاح. نتكلم أولا عن الكون من بطليموس إلى أينشتاين. نعطيكم الفكرة العامة عن تصورات الكون إلى غاية الكونيات الحديثة، ابتداء من التصورات القديمة. نبدأ من بطليموس، رغم أن كل الحضارات قد طورت تصور معين للكون. ثم باش نبدا المصداقيه للقصه ولفهمنا للكون سنتكلم ولا من جانب التثقيفي حقيقه، يعني نحن جينا باش نتعلموا سنرى كيف ندرس الكون. وبدأ بدراسة تقليدية انطلاقا من التلسكوبات والتلسكوبات الراديوية الطريقة الكلاسيكية إلى الطرق الجديدة. أنتم يعني الاطلاع بما يحدث، بما تسمعوا في الأخبار، الطرق الجديدة، الأمواج التجاذبية وهكذا. ونتكلموا خاصة نركزوا على الطرق الجديدة المتقدمة، وتحتاج إلى مستوى جامعي باش تفهم هذا الشيء. فقط تتبع شويه في الاخبار، تشوف طريقه الكوازارات، طريقه النيوترينوات، اول صوره للثقب الاسود بالتلسكوب ايفنت هورايزون تلسكوب اكسترا. دونك نتكلموا شويه عن الاشياء هذه باش ان شاء الله نتعلموا الاشياء الجديده والغرائب والطرق والتقنيات المتقدمه جدا الان ما وراء التلسكوبات وعصر التلسكوبات. ثم نحكي لكم قصه النجوم. قصة النجوم يعني قصة مهمة جدا. عندما فهمنا النجوم بدأنا نفهم الكون. لأن سر النجوم، تطور النجوم، نشأة النجوم ونهايتها على شكل انفجاري هي التي تسمح لنا بفهم الكون، التطور الكوني وتطور الكيميائي للكون. دون فهم النجوم لا نستطيع إطلاقا فهم الكون. سنأخذ وقت قصير لفهم قصة النجوم وفهمنا فيزيائيا لهذا النجوم، نشأتها، صيرورتها ونهايتها، وكيف تندمج في القصة الكونية. ثم نتكلم عن تاريخ الكون في صورة واحدة، صورة حقيقية واحدة، صورة التي تم بثها أو نشرها بطرف الناسا قبل 3 أسابيع. حنوريكم بلي هذه الصورة العميقة للكون العميق بتحليل مناسب وعلى مستواكم تستطيع أن ترى التاريخ الكون بكامله تقريبا 500 مليون سنة بعد البيج بانج إلى يومنا هذا، أي 14 مليار سنة ستقرأها في صورة واحدة. هذه البلاغة الكونيات، بلاغة الفلك. هذه لا فاموز يعني هابل ليجاسي فيلد that we are going to نوريكم بها ونتعمق فيها وتوغلوا في هذه الصورة وتشوفوا الكون كيف تشوف الطبقات الجيولوجية التي تشرح لك التاريخ تاع الأرض. بهذه الصورة إذا استطعنا أن نتعامل فيها كاملا نستطيع أن نرى 14 مليار سنة للكون، أي تقريبا منذ بداية البيج بانج أو على الأقل منذ بداية المجرات الأولى. أوكي. ثم الأشياء الغريبة القرن العشرين أتانا بغرائب وعقدت الصورة. سابقا الصورة الكوزمولوجيا في القرن العشرين، الكوزمولوجيا كالومات أينشتاين وكذا كانت بسيطة جدا. كاين 3 سيناريوهات، الكون قد ينهار او قد يتوسع الى ما لا نهايه او يكون مستقر. نشوف اللي الصوره هذه اصبحت صوره باليه تماما، وكاين طرح تماما جد مختلف بفضل ما يسمىها الطاقه الظلمه والماده الظلمه التي تم اكتشافها وتتغير كليا ما نفهمه عن الكونيات. الملتيفيرس، فكره ان الكون متعدد او تعدد الاكوان، فكره غريبه سوف نسعى إلى تبسيطها لكم وفهم عواقبها وما تستلزم من الناحية الفكرية. ثم نختم بالكوسمولوجيا التي بدأت أن تظهر ونحن في الربع الأول هذا القرن، وما يمكن نتوقع بالنسبة للكوسمولوجيا المستقبلية فهمنا للكون مستقبلا. طيب بدون إطالة نحتاجها. يعني أولاً وقبل كل شيء نبدأ بالتصور القديم للكون ما قبل العلم، التصور
القديم. من بطليموس ليومنا هذا، يعني فقط بعجاله، الكون كان محل اهتمام كل الحضارات التي تولدت على الارض، منها الحضارات كما حضاره الانكا في امريكا الوسطى، بنت هذه المراصد التي بها يدرس الكون، طبعا مرتبطه ببعض الطقوسات واهتمامات يعني كالكهنوت او الناس انذاك. البابليين كذلك اهتموا بالكون، وهم الذين اتوا بعلم او فن التنجيم، ما يسموش علم الاسترولوجي، هذه الخرافات تاع الابراج وهكذا، لكن اهتموا بالكون وبالفلك انذاك. لما جاء الدور تاع الحضاره العربيه الاسلاميه، كما تتعاقب الحضارات، واحده تحبط الاخرى تطلع اكسترا. دونك الحضاره العربيه الاسلاميه بدعم بايعاز قراني تاع دراسه الكون، دعوه للنظر الى الكون، وبكذلك لاسباب مرتبطه بالميقات اهتموا بالفلك وابدعوا في هذا الامر، طوروا علوم مرتبطه بالفلك، العلم الحساب المثلثي، الجبر وهكذا. جاء دور الحضاره الغربيه والنهضه العلميه في اوروبا مع كوبرنيكوس الذي ثور التصور القديم المبني على مركزيه الارض. Cette conception géocentrique de l'univers a été renversée donc par les thèses de Copernic, qui était comment ça s'appelle, un priest, c'est قس بولوني الذي درس العلوم وشاف باللي لا يمكن ان نقبل تصور من الارض الثابته والكواكب ومنها الشمس تدور حول الارض، رغم ان بعض الناس يريدون ان يرجعونا الى هذه الفكره وموجودين على الساحه الجزائريه بدون ذكر الاسماء. دونك هذا التصور البالي تم تصويره وقلبه نهائيا من طرف كوبرنيكوس، هذا التصور تاع بطليموس وارسطو. ثم رصديا جاء غاليليو وطبعا وضح باستعمال المنظار ان فعلا لا كون متمركز عند الارض لا يثبت اطلاقا من ناحيه رصديه. ثم نيوتن قام بالتركيب la synthèse newtonienne avec sa mécanique newtonienne. Il a pu expliquer effectivement que la seule conception valable et respectable du point de vue scientifique est un univers héliocentrique متمركز عند الشمس. دونك هذه كل يعني تقدمات حول الكون، رغم ان الكون انذاك كان مجرد نظام شمسي، لا يعرف حقيقه النجوم، لا يعرف المجرات، السدود ما الى ذلك. الرقعه الصغيره التي هي النظام الشمسي وكانت عنده الكون. دونك باش نكونوا منصفين، يعني الفرق الشاسع بين تصورنا للكون الان وتصور هيليومركزي الذي هو يعني ضيق جدا في تصوره. النجوم لم يكن يعرف اطلاقا ما سر النجوم، لم يعرف ان النجوم هي شموس، لم يعرف كانها هي اشياء تزين السماء الليليه وهي موجوده في الدائره الاخيره وشيء تافه لا قيمه لها، الا انها فهي طبعا عظيمه. جاء بعد تفهمنا لهذا حقيقة النجوم وحقيقة المجرة، نمشي بسرعة نوعا ما لأن نرجع إليها لاحقا. جاءت الدور الكونيات قبل قرن، دونك أنا يعني 100 قرن من تصورات قديمة تقريبا، والآن أنا في قرن يعني تم قرن من الكونيات الكونيات العلمية مع أينشتاين عام 1919 هي النقاشات حول الامواج التجاذبيه، ولكن اساسا قرن نيف. دونك الذي الان نبدا فهم الكون من الناحيه العلميه. هابل الذي استطاع رصديا اكتشاف شاسعه الكون وتعدد المجرات في الكون وتوسع الكون كذلك، كل هذه الاشياء من نصيب هذا الكوسمولوجي العملاق الفذ إدوين هابل، الذي كان قبل أن يكون كوسمولوجيا أو فلكيا كان ملاكما وكان كذلك رجل قانون بين قوسين، ثم توجه نحو العلوم وبرع فيها وأصبح
طبعا من الأسماء المرموقة القرن العشرين. دونك كيف ندرس الكون؟ الآن أنا في المرحلة الثانية بعد النظرة السريعة للتصورات الكونية القديمة إلى غاية أينشتاين. خلينا نتكلموا بنهض المصداقية لفهم ما نراه، يعني كيف ندرس الكون. أولا نتكلم عن بعض الحواجز التي عقبات في فهمنا لما نراه من أجرام التي نصورها ولن نستطيع الذهاب إليها. ندرس ثم نرى الطرق التقليدية لدراسة الكون والطرق غير التقليدية، الأمواج التجاذبية، Event Horizon Telescope الذي صور ولا من عجائب العلم تاع القرن العشرين، وهذا سيبقى في السجل الذهبي لعلم الفلك تاع خاصة لهذا القرن. هذا العام 2019 من صورنا بلاك هول، ثقب اسود. نوريكم وعلاش هذا الشيء، يعني c'est une performance technologique et scientifique de premier ordre qui restera dans les annales de l'astronomie du XXe siècle. كيف النيوترينوات كان تلسكوب النيوترينوات توضع تحت الصقيع، تحت الجليد على كيلومتر أو كيلومترين تحت الأرض، ويدرس الكون باستعمال جسيم اسمه النيوترينو. C'est aussi une performance et un nouveau outil pour étudier l'univers dans un domaine d'énergie différent des autres domaines. طريقة الكوازارات اللي عندي الوقت وبالك نفوتها بسرعة لأن أشياء لكن مهمة جدا. كيف نستطيع دراسة الكون باستعمال هذه الأجرام qu'on appelle les quasars. Avec les quasars, on peut étudier l'univers d'une manière absolument remarquable qu'aucun autre moyen d'observation ne nous permet. Bien, ça c'est donc le programme de ces 10-15 prochaines minutes إن شاء الله. نبدأ بما هي الحواجز الأساسية في فهمنا لما نراه في الكون من صور وكذا. ما هي الإشكالية الأساسية في الفلك؟ لا نعرف مسافة الأشياء ولا نعرف حقيقتها وحجمها الحقيقي لأننا لا نستطيع السفر إليها. أنا أعرف أن الشخص الموجود مثلا جالس هناك الخلف طوله 2 متر، لأن نعرف كل البشر تقريبا عندهم نفس القامة، لكن الأشياء التي لا أعرفها كيف أقيم مقاستها، ces dimensions. Comment puis-je connaître des dimensions de choses dont je n'ai pas la connaissance physique? Regardez par exemple cette photo, très impressionnante. On voit 2 objets dont un semble être extrêmement lumineux et gigantesque par rapport à l'autre. Vous savez tous ce que sont ces 2 objets. Une comète et l'autre une galaxie. لكن فرق شاسع بينهما. مجرة هي مئات الملايير من النجوم مع مئات الملايير من كواكب، في حين أن مذنب هي مجرد طرف تاع كما يسموها 2 تي ايس بول، juste une boule de matière, comment ça s'appelle, d'eau et de gaz congelé et qui sont d'une taille de quelques kilomètres. Semble-t-il que nous voyons ça, nous pensons peut-être, si nous ne connaissions pas la physique réelle de ces choses-là, que peut-être cette magnifique comète avec cette gigantesque queue est bien plus énorme que cette galaxie, la galaxie d'Andromède qui se trouve derrière. Donc c'est un gros problème. Quand peut-on savoir la réalité de ces choses-là, si ce n'est d'une analyse astrophysique des choses? Même chose avec une chose très simple. Vous voyez le soleil et la lune, ils ont la même dimension angulaire. كل من الشمس والقمر امتدادها الزاوي نصف درجة، من حيث أن يستطيع القمر أن يغطي قرص الشمس فعندئذ يكون حالة كسوف. Pourtant, la lune est minuscule par rapport au soleil. En fait, elle est 400 fois plus petite que le soleil, mais elle se trouve 400 fois plus proche que nous. Il y a une compensation qui fait qu'en dernière analyse, la Lune peut cocher le Soleil, et si nous ne connaissons pas la réalité des choses, on pourrait penser que la Lune est aussi importante que le Soleil. Vous voyez des fois la Lune, le قمر في بدر، وشوفوا الشمس أثناء الغروب إذا كان هناك مثلا كاين تلوث ولا رمال في الغلاف الجوي يمكن تصور بلي القمر، يعني يمكن الإنسان يغلط حتى. Donc c'est un problème. Donc voyez-vous, donc الكسوف يوضح لك أن يعني اوكي. المشكلة الثانية
C'est des choses très simples, très terre à terre, mais il faut bien comprendre ça. Deuxième problème, nous ne pouvons pas voyager à ces objets-là pour savoir leur taille véritable. Si nous pouvions, ça serait différent. On pourrait les mesurer avec un mètre, ou un grand mètre, peut-être, et les mesurer. Mais le plus loin on a été jusqu'à présent, voyageurs, avec Massabir, l'Américain voyageur, par rapport à l'univers, c'est quelques millions, quelques milliards de kilomètres. L'univers, dans sa étendue, fait des centaines de millions et des milliards d'années-lumière, donc des milliards de fois plus grand que ça. Donc ce que nous avons fait, en fait, dans nos voyages interplanétaires ou extrasolaires, à travers la sonde Voyager 2 par exemple, ce n'est rien. On ne peut pas connaître l'univers directement. Nous devons nous contenter de prendre des photos, les analyser et de comprendre la physique qui va dedans pour savoir véritablement la réalité de ces choses-là. D'accord? Donc c'est très important, c'est des choses fondamentales. Troisième chose, le problème de l'atmosphère terrestre qui absorbe une bonne partie des rayonnements et qui fait que nous ne pouvons que avoir des fenêtres optiques ou des fenêtres optiques et infrarouges, mais que la grosse majorité des ondes sont bloquées par l'atmosphère. Il a fallu donc l'air spatial pour qu'on puisse étudier l'univers dans différentes autres longueurs d'onde et avec différents autres moyens. Donc ceci est une gêne, un obstacle qui a longtemps rendu difficile l'univers. Donc voilà l'étude de l'univers. C'est pour ça que nous avons cette flotte d'observatoires dans l'espace, chacun étudiant dans sa longueur d'onde avec ses méthodes particulières. Bien. Donc c'est l'air spatial qui nous a permis au moins de rendre plus facile l'étude de l'univers dans toutes les longueurs d'onde et dans différents moyens. Alors ça, je passerai ça rapidement. Alors, comment étudions-nous كيف ندرس الكون ونتكلم حاليا عن الطرق التقليدية تعرفها الكل عن استعمال أولا التلسكوبات البصرية ثم التلسكوبات الراديوية. Donc التلسكوب الأول هو من نتاج نيوتن والذي صنع أول تلسكوب. أول منظار هو غاليلي ما خديتش الصورة لكن التلسكوب الأول هو نيوتن. كنشوفوا التلسكوب تاع نيوتن. تطورت التلسكوبات التي هي أساسا بناء على عدسات ومرايا تجمع الضوء وتركزه وتسمحنا برؤية أشياء بعيدة بدقة أكبر وكون أن نجمع الضوء فنستطيع أن أن نرى أشياء البعيدة التي لا يمكن رؤيتها بعين مجردة. على مثلا التلسكوب المستقبلي تاع European X-ray Large Telescope الذي سيدخل حيز الاستعمال بعد سنوات قليلة. التلسكوب الفضائي هابل الذي يكون فوق الغلاف الجوي ويستطيع أن يتفادى التشويش للغلاف الجوي والامتصاص للغلاف الجوي ويستطيع أن يأخذ من أروع الصور في الكون. التلسكوبات الراديوية التي تدرس الكون في الطول الموجي الراديوي وتعطينا معلومات أخرى غير المعلومات التي نتحصل عليها باستعمال التلسكوبات البصرية. Alors, il y a aussi d'autres télescopes, gamma ray télescopes, etc. نعطيكم فكرة عن الشيء الذي كان مدهش لأي عالم في الفيزياء قبل 30 سنة أو 40 سنة. نستطيع اليوم تصوير الشمس باستعمال النيوترينوات بدلا من الفوتون. À droite, c'est une photo du Soleil en optique, en longueur d'onde optique. À gauche, c'est en utilisant des neutrinos, ces particules qui sont extrêmement pénétrantes et qui sont quasiment impossibles à détecter, mais avec des années d'accumulation de données, on a pu observer le Soleil en neutrinos. Bref, c'est pour vous donner une idée des changements et de ce qui peut être fait quand on utilise d'autres moyens d'observation. Alors, الآن نتكلم عن طرق غير كلاسيكية لدراسة الكون وسنبدأ بأمواج التجاذبية اللي كانت هذاك الاكتشاف الكبير الذي في عام 2015 عندما التقطت أول موجة تجاذبية لحدث كوني على بعد 1,400,000,000 سنة ضوئية لاندماج ثقبين أسودين. وهنا نتكلم عن طريقة أخرى لدراسة الكون
عن طريق تموجات الزمكان. الكون بذاته، البنية الفضائية هي التي تهتز، على خلاف الأمواج الأخرى وين المادة بذاتها تهتز، كما الصوت الذي يصل إليكم هي اهتزاز في الهواء. الاهتزازات عبر مادة صلبة تنتقل عبر المادة الصلبة. نتكلم عن الزمكان نفسه، الهندسة التي تهتز كأنها مطاطية وتفيدنا، تعطينا أمواج، وهذه الأمواج نستطيع التقاطها عندما يحدث ظواهر عنيفة جدا جدا في الكون، كما اندماج ثقبين أسودين كما قلت. هذا كانت يعني من تنبؤات النسبية العامة تاع اينشتاين، أن الكون، أن الهندسة الزمكانية تستطيع أن تكون مطاطية لدرجة أنها تستطيع توليد أمواج تجاذبية. دونك فعلا هاي مثلا الجهاز الذي يعمل ذلك، un interféromètre في أمريكا مثلا، لايغو. نعم، اوكي، دونك يعني صار مجال جديد في الفيزياء الفلكية، دراسة بعض الظواهر خاصة اندماجات نجمية، نجم نيوتروني مع نجم نيوتروني. Des fois, c'est des black holes, trous noirs et des trous noirs avec des étoiles à neutrons. Et même dans le domaine de la cosmologie, il se peut bien que les ondes gravitationnelles pourront nous faire connaître mieux les premiers instants de l'univers. Donc il y a encore une possibilité que même les ondes gravitationnelles nous permettront de faire la cosmologie, oui, avec précaution. Bien. Alors, هذه الطريقة الجديدة التي تعتمد على اهتزازات الزمكان لدراسة هذه الظواهر العنيفة جدا على مسافات شاسعة جدا للكون. اوكي، ولدينا عدد من الاكتشافات لهذه الظواهر الى يومنا هذا، يمكن 10 الى 15 اندماجات نجمية التي ادت الى بث امواج تجاذبية التي وصلت الينا، والارض اهتزت وتقلصت قليلا ثم تمددت، وهذا التمدد والتقلص القليل استطعنا ان نلتقطها ونستنتج منها ما حدث على المسافات الشاسعة على ملايير السنين الضوئية. اوكي، هذه الطريقة الأولى، وهذه نحكي لكم عنها بعد إذا كان الوقت. نعم، الشيء الثاني المدهش، وحبيت ندهشكم قليلا ونحن في السهرة الرمضانية، تصوير أول ثقب أسود في التاريخ. هذه قبل شهرين أساسا، شهر ونصف ولا أدري كم تقريبا. ثقب أسود، باش تصوروا بلي ثقب أسود والنجم المنهار صغير جدا جدا. مثلا ثقب أسود في هذه المجرة، جالاكسي التي لها ثقب اسود عملاق 6 ملايير ونصف مره الكتله تاع الشمس. الثقب الاسود بداخلها اذا نظرنا اليها في هذه الصوره تاع المجره هذه قد يعمل اقل من 1000 بكسل. La plus petite unité d'une image, ça serait une fraction de pixel. استطعنا ان نصور الثقب الأسود بطريقة التي سأوضح لكم الآن بعجالة. هذه الصورة، هذه صورة البلاك هول، هذه الترو نوار gigantesque, mais minuscule par rapport aux distances impliquées. Cette galaxie se trouve à 50 millions d'années-lumière. 50 مليون سنة ضوئية. سنة ضوئية هي 10 أس 10,000 مليار 10 كيلومتر. 10,000 مليار كيلومتر في 50 مليون، والعدد الكيلومترات بيننا وبين الثقب الأسود استطعنا أن نصور الثقب الأسود قطره بضع ملايير كيلومتر فقط. C'est incroyable. Ça correspond à une résolution angulaire des 1 million de fois de ce qu'on peut faire avec le meilleur télescope terrestre. C'est ça, cette performance technologique qu'il faut réaliser. On a pu photographier et on a pu. Alors le trou noir, c'est quoi? C'est la partie ombragée ici à l'intérieur. C'est le disque d'accrétion, c'est des phénomènes qui se passent autour. On a pu photographier ça. Comment peut-on faire? Comment la technologie peut nous permettre de faire mieux 1 million de fois, un facteur 1 million de fois que le meilleur des télescopes au monde? C'est ça qui est incroyable. Quand on entend des choses pareilles, il faut comprendre les enjeux et que ça représente. Alors tout simplement,
avec des méthodes de radiotélescopie, on a pu, en interférométrie, prendre des données de différents radiotélescopes à travers la surface de la Terre, rassembler ces données. Ces données correspondent pour chaque radiotélescope à peu près à des données de 1,3 terabytes de données par seconde qui ont été accumulées sur plusieurs jours par chaque télescope. Ils ont été rassemblés de manière extrêmement précise par des méthodes d'interférométrie. Et ça a donné un télescope, un pseudo-télescope, dont le diamètre est la Terre. La Terre. Donc on a été intelligent et utilisé la technologie de la radiotélescopie et cette composition de données à travers le monde pour avoir un télescope de la dimension de la Terre. Au lieu d'avoir un télescope de dimension de 10 mètres, le plus grand télescope actuel c'est 10 mètres. C'est le télescope Keck ou le télescope des îles Canaries, 11 mètres. De 11 mètres, on est passé à 10 000 km, 12 000 km. C'est le diamètre de la Terre. C'est ça que millions. Nous avons gagné un facteur d'1 million, mais il a fallu bien sûr accumuler des choses durant des semaines et analyser ceci pendant des années. Des années, je dis bien, des analyses après des années, pour avoir une photo d'un objet qui finalement, comme je disais, ne fait qu'un pixel, même pas un millième de pixels pour un télescope terrestre ordinaire. C'est cette performance incroyable qu'il faut célébrer et comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que nous avons observé un trou noir. Regardez ce trou noir qui fait à peu près 40 millions, 40 milliards de kilomètres, امتداد ثقب اسود عملاق ماشي ثقب اسود نجمي عادي d'une étoile qui s'est effondrée. C'est un trou noir galactique, comme on l'appelle. Donc il fait 40 millions de kilomètres, et c'est rien par rapport à la distance entre nous et ce trou noir. Et en fait, je vous donnerai même, regardez à l'intérieur, ce que vous pouvez voir, c'est un petit peu la dimension du système solaire qui est projeté sur ce qui serait l'horizon du trou noir, l'horizon de Schwarzschild du trou noir. Et voyez-vous, c'est une performance incroyable. Dernière chose, peut-être sur la partie moyenne d'observation, nous parlons maintenant un télescopette d'un neutrinoète. Le neutrino, c'est un produit de la fusion et de la fission. Aussi, si vous vous rappelez du lycée, كل النشاط تفاعلات النشاط الإشعاعي تمد مثلا تفاعل مثلا ولا تفكك مثلا تاع اليورانيوم يمد كمات جسيمات عديمه الكتله وعديمه الشحنه تسمى النوترينوات. هذه النوترينوات في نهايه المطاف منذ 20 سنه اصبحت طريقه لدراسه الكون، والتلسكوب النوترينو توضع في قاع البحر أو في الصقيع على كيلومترات تحت الصقيع في الأنتاركتيك comme ice cube، وتدرس الكون ليس نحو الأعلى ونحو الأسفل. c'est-à-dire هذا النيوترينوات يقطع الأرض من الطرف الآخر. لازم يكون واحد فيزيائي باش يفهموا علاش. Pourquoi on n'utilise pas les neutrinos qui viennent du dessus et d'en dessous et nous permettent de déterminer des propriétés d'objets célestes qu'aucun autre moyen d'observation ne peut le faire. Je pourrais prolonger la discussion là-dessus, c'est un peu mon domaine, mais imaginez que cette nouvelle méthode, utilisant des particules de masse nulle et de charge nulle, qui traversent des millions, même des milliards de kilomètres sans être arrêtés, mais bien sûr il faut donc un flux énorme pour avoir quelques collisions, eh bien est un nouveau moyen d'observation que l'homme a réussi à développer. Voici la base d'Ice Cube, المكعب النجم يعني كما نقول ايس كيوب المكعب الثلجي الذي موجود هذا القاع في الاسفل السطح، ولكن كل المجسات والكواشف موجوده في اعماق الجليد على كيلومترات تحت الجليد، وتنظر الى السماء وتتصوروا ان احنا باش نشوف الاشياء في السماء لازم يكون عندنا الجو صافي وما كانش غلاف جوي، لا لازم نكونوا على كيلومترات في الاسفل. ادرسوا الفيزياء تفهموا علاش، ولا اقراوا شويه في ويكيبيديا ولا اشياء تفهموا علاش لازم نكونوا في عمق كبير وننظروا في اتجاه معاكس، ليس على في اتجاه السطح وانما في اتجاه معاكس للارض. غرابه تاع العلم، سي انكرويابل لا سيونس نيسبا. بيان الوغ هذه طريقه اخرى باش نغريكم. دونك كاين هذوك
les observateurs. Voilà, très bien. Donc, هذه voilà, donc نستطيع دراسة الأشياء التي لا نستطيع دراستها بطرق أخرى. طريقة الكوازارات لا أدري كيف الوقت يجري. اتفقنا على الساعة وربع، شو بقى من الوقت أنا باسكو جو كوني شو à dire. Hein? 40 minutes. Ok, je vais essayer de ne pas dépasser 1 heure باش نخلي المجال للمناقشة وأشياء أخرى. دونك يعني خلينا نتكلم، ما نتكلمش عن الكوازار ولا نتكلم عن الكوازار. سمعتوا بالكوازارات؟ لازم نشرح واش هي الكوازار، من بعد لازم نشرح كيفاش عن طريق استعمال الكوازارات نستطيع صبر الكون وصول الأونيفير à des distances de milliards d'années-lumière. On ne parle plus de télescopes classiques, des lentilles et des miroirs. On parle maintenant de choses qui sont à la base de la physique moderne. C'est pour ça que c'est important de voir qu'on a dépassé l'histoire des télescopes. Il faut être physicien, il faut comprendre au moins la physique du lycée. Je suis un peu additionné de lecture éclective pour comprendre comment marchent ces sortes de choses. Alors, les quasars. J'ai trop dit ou pas assez, je ne sais pas. Dois-je en parler? كنا نتكلم عليه ولكن نحسب أشياء أخرى التي تأتي. معليش. كوازارات. شوف الكوازارات هي أجرام التي تم اكتشافها في الستينيات، التي هي من أعظم وأكبر يعني مصادر طاقوية في الكون، موجودة على مسافات شاسعة جدا جدا. ما فائدتها؟ Eh bien, الضوء الذي يأتي من الكوازارات، هذا جست تلميح لفائدتها، تمر للوصول إلينا عبر كل ما يوجد في الكون من أشياء، حتى الأشياء التي هي غير مرئية بالوسائل الأخرى. غيوم مجرية ضخمة كالمادة هيدروجينية، البقايا كالبيج بانغ وما إلى ذلك. عندما تمر الضوء الكوازار هذا عبر كل الكون، موجود على ملايير السنين الضوئية، فبالضرورة تمر على كل الأشياء بيننا وبين الكوازارات، تبقى في الأطياف تاعها. نستطيع تحليل الأطياف تاعها وإيجاد المادة وسرعتها وكثافة الأشياء الموجودة بيننا وبين الكوازارات. نستطيع صبر الكون بكامله تقريبا باستعمال الكوازارات. Une méthode parmi d'autres qui nous permettent d'aller plus loin dans la compréhension de l'univers et ensuite de pouvoir faire de parler de cosmologie de manière intelligente, en connaissant les fondements, dans la matière brute, nous connaissons ce que nous voyons, nous comprenons ce que nous voyons. C'est ça l'importance des choses. On ne peut pas voir des choses et il faut comprendre et appréhender l'importance et ce qu'elle se représente pour pouvoir ensuite discuter sérieusement de conséquences par rapport à l'histoire de l'univers, etc. Donc, cette méthode, je vous donne quelques méthodes seulement, modernes, ultra précises, disons, et très révolutionnaires, d'étudier l'univers qui vont révolutionner, qui vont continuer de révolutionner l'astrophysique. Ok? Alors, donc quasar, c'est des galaxies qui sont extrêmement violentes, dans son cœur, il y a des phénomènes extrêmement énergétiques et qui nous permettent de les voir très très loin. On les voit au-delà de toutes les galaxies qu'on peut voir. Les quasars sont des galaxies en folie. Des galaxies en folie, il y a des phénomènes intérieurs qui sont liés à des trous noirs galactiques qui donnent une quantité d'énergie prodigieuse, et cette énergie-là, ce rayonnement doit nous parvenir. Et il va nous laisser des traces de ce qui se passe, qui existe entre nous et ces quasars. Et donc on va étudier l'univers de manière subtile, n'est-ce pas? D'objets qu'on ne peut pas voir. Ces extensions, ces blocs de matière anéantie, on ne voit pas par les autres moyens. Bien. Cosmologie. Alors, نخوض في الموضوع الكونيات وبنية الكون ومصير الكون وأشياء أخرى. الكونيات هي أساساً دراسة المجال المجري، رغم أن يعني الأمر أعقد من ذلك. المجرات النائية موزعة على مسافات شاسعة تكون بنية الكون. C'est l'habitat الأساسية للكون. C'est un petit peu comme nos cellules forment notre corps. C'est une unité fondamentale. La brique
est l'unité fondamentale d'un bâtiment traditionnel. Enfin, celui-là peut-être. L'unité fondamentale la brique fondamentale de l'univers, c'est la galaxie, qui est elle-même formée de milliards d'étoiles. Je ne sais pas si vous voulez prendre l'étoile comme l'objet plus fondamental que la galaxie. La galaxie, c'est un assemblage d'étoiles. Donc prenons-le comme un assemblage d'étoiles comme unité. Donc toutes ces galaxies, distribuées à toutes sortes de distances, forment la matière de l'univers, forment l'univers. Alors, ce que je vais faire maintenant... Bien. Alors, je vais... Alors, Oshigulaner, go to slides. Alors, هنوريكم الآن la galaxie هلا حكيت لكم قلت لكم اللي كاين مجال اسمه الهابل ليجاسي فيلد. I'm going to show you. ونوريكم باللي نستطيع رصد قراءة تاريخ الكون بكامله مجرد صورة واحدة إذا استطعنا أن نحللها تحليل طبعا الذي له d'accord complètement bien sûr mais c'est pas bien. Alors qu'est-ce que je dis galaxie نعم أولا les galaxies. Alors je vais commencer نبدأ نحكي بالجالاكسي أولا مش المجرة. المجرة قلنا تجمع هائل من النجوم. شفتوا كل بالك ضرب التبانة. non c'est pas vrai بالعكس القليل منكم رصدوا notre galaxie la Voie lactée. Qui est-ce qui a vu la galaxie entre nous? شو اللي شاف la Voie lactée ضرب التبانة في تاريخه في حياته ما عدا طبعا شفتوا زوج ثلاثة أربعة ونص 5 قليل منكم انتم سكان المدن ما تشوفوش العجائب تاع الكون تاع السماء الليلية عندما يكون في الليالي غير مقمرة بعيدا عن الإضاءة تاع المدن. سينون تشوفوا هذا الشريط الذي يشوفه لأول مرة يحسب اللي هي غيمة. مش بقول لك غيمة يبان الجو صافي وكاين غيمة دائمة أبدية موجودة دائما في نفس المكان ولا تتغير. الغيمة هذه c'est la Voie lactée. Donc cette Voie lactée est formée donc de notre galaxie. مجراتنا ثقافة كافية باش تعرفوا بلي مجراتنا نحن نجمة من نجوم المجرات شمسنا. خلينا نوريكم مجرة أخرى شبيهة بمجرتنا اللي هي مجرة الدرب الأندروميدا اللي هي شبيهة لها لما احنا مجرتنا ما نقدرش نشوفوها بكاملها لأن نحن جزء منها. دونك يعني كما إنسان حاب يصور روحه ما يقدرش لازم يمثل واحد الصورة لاباري فوتو يقول لك صورني ونعطيك الصورة باش نصور روحي نقص رجلي اكسيتيرا بون سيلفي بيان بون طونك صح خلقونا معليش مي مجرة ما نقدروش زعما باش نخرجوا من مجرة اللي عندها 100,000 سنة ضوئية تاع امتداد تاخذ ملايين السنين إذا استعملنا الطريقة التقليدية للصواريخ باش نخرجوا منها وناخذ الصورة تاع المجرة. دونك حينشوفوا مجرة مجاورة شبيهة بمجرتنا مجرة أندروميدا مجرة المرأة المسلسلة كما يسمونها والذي بحق نسموها مجرة عبد الرحمن الصوفي. عبد الرحمن الصوفي هو أول من وضع في خرائط النجوم هذه البقعة التي هي في حقيقة مجرة والتي ترى بصعوبة بعين مجردة. بصعوبة يعني شكون اللي شاف الجالاكسي أندروميد à l'œil nu? Il faut seulement des amateurs. Des amateurs. معنى un amateur professionnel. اوكي دونك قليل من الناس رغم ان سهل رؤيتي شحال زوج il y a une personne qui a aussi levé sa main combien زوج شافوا مجرة أندروميدا تشوفوا كبقعة صغيرة تستعمل بالتلسكوب هاي واش تشوف. C'est une galaxie, c'est des milliers, c'est des centaines de milliards d'étoiles. Et c'est une galaxie qui représente à peu près ce qu'est notre galaxie. Alors je vais vous faire. Alors bien sûr, vous ne me croirez pas. Enfin, si vous me croirez, Inch'Allah. sinon vous ne serez pas là pour m'écouter peut-être. هذا الشيء شو هذه النجوم مش النجوم تاع مجرتنا. هذه النجوم عفوا مش النجوم تاع اندروميدا، هي النجوم تاع مجرتنا التي تقع بيننا وبين اندروميدا. النجوم تاع التي نتكلم عنها تاع اندروميدا هي النسيج المتجانس المستمر النهاية التي تحتوي على 200 إلى 400 مليار نجم. تصدقوني؟
ما تصدقونيش نوريكم الان باستعمال تلسكوبات القويه جدا تاع هابل. اخيرا جبنا نتوغل في هذا النسيج ونوريكم بلي هذا c'est pas une chose uniforme, mais c'est fait de milliards d'étoiles. Et c'est ce qu'a réalisé Hubble en 1924 lorsqu'il a découvert la réalité extragalactique de la galaxie d'Andromède et qu'il a su que l'univers était multigalactique et non pas une seule galaxie comme on pensait auparavant, avant les années 1920, grosso modo. Quoi qu'il y a eu le Great Debate avant, etc. Mais bref. Donc, Gracimon, on va maintenant vous faire montrer. احنا في الليله الرمضانيه دوك نشوفوا نتمتعوا ندخلوا داخل هذه المجره التي لا يمكن بالتلسكوبات العاديه ان نرى هذا هذيك الملايير من النجوم اللي تكون هذا الشيء. تلسكوب عاديه تسمى تلسكوبات تاع مترتين ولا هذا. التلسكوب تاع هابل الذي لها دقه عاليه جدا جدا بس ما عندوش تشويش الغلاف الجوي، عنده نظره ثاقبه واحد ندخلوا فيها. Je n'ai pas le vidéo malheureusement, mais je vais faire une série de zooms. Et on va se contenter de ça pour aujourd'hui. Vous pouvez le trouver تلقى في الانترنت حتى فيديو تاع الزوم داخل المجره هذه. اوكي؟ مستعدون للسفر داخل المجره؟ السفر قلنا ما نسافروش في السماء في الكون، ولكن فيرتوالمون on peut le faire. Alors نبدا على جزء من المجره. اسكو فيها تشوف النجوم هنايا؟ هذه النجوم ماهيش نجوم مرات اخرى، هذه النجوم تاع مجرتنا. باسكو حنا عندما نصوروا المجره اندروميدا كاين النجوم التي تقع بيننا وبين المجره. دونك النقاط الكبيره سي با نجوم، النجوم راح تشوفوها هنايا. اوكي دونك نزيدوا نواصلوا. ايوا هذا اللي يبان لي متجانس كومبليتمون harmonieux et qu'on s'appelle régulier. Continue. Ouais, continue. ايوا شوفوا هذاك النسيج يبدا يتنقط qui devient pointillé. Ok, regardez maintenant des millions d'étoiles, des millions de soleils qui forment cette galaxie. C'est des objets qui sont en contraction, ce sont des nébuleuses dark nebula, donc يعني فيها قصة عليها. Mais ce sont ça c'est des يعني هي حشود كروية, c'est pas des étoiles dans notre galaxie, c'est des amas globulaires, c'est des milliers d'étoiles. Si on pouvait zoomer, on verra que c'est des milliers d'étoiles. C'est des objets très anciens dans l'histoire de la galaxie. On continue. Regardez. شكون يشكل الآن بالفعل تكلموا عن هذا النسيج متكون من ملايير من النجوم. هذه حقيقة المجرة. D'accord, c'est pas un objet simple, c'est un objet extrêmement rare. نزيدو نكملوا. هاي سيدي دخلنا في وسط مجرة أندروميدا. ونرى حقيقة النجمية لهذه المجرة. اوكي هاي هي هكذا. اوكي بيان. Maintenant كما وعدتكم نمر على رؤية مجال مجري ضيق جدا الذي منه سنقرأ تاريخ الكون بكامله منذ البيج بونغ ليومنا هذا بفضل حقيقة أو حقيقة فيزيائية بسيطة ألا وهي أن سرعة الضوء منتهية. La vitesse de la lumière est finie. Et donc les observations, ce qu'on voit très loin, correspond à des objets, à une lumière qui a été émise très longtemps. Aussi loin qu'on peut voir, aussi longtemps peut-on lire de l'histoire de ces objets-là. Alors, هذا c'est خاصة ما يسمى de legacy. مثلا هذا مجال مجري اسمه هابل Ultra Deep Field. باش يكون ساعة. 5 minutes, ça fait 500 minutes. 7 minutes. اوكي. المجال اسمه المجال هابل العميق جدا. هابل Ultra Deep Field. يعني ديجا هذا المجال الذي تم التقاطه قبل 5 إلى 10 سنوات يعني يمثل مليون ثانية تاع مدة تعريض. Un temps de pause d'1 million de secondes. Du télescope Hubble, qui est le plus performant des télescopes par rapport à la résolution angulaire que nous avons aujourd'hui, c'est un télescope spatial Hubble. تشريفا لإدوين هابل ذكرناه سابقا. Donc cet objet, cette chose-là, on peut d'ailleurs même zoomer à l'intérieur. Voyez-vous, c'est un champ de galaxies dont les plus petites, les plus lointaines, sont des objets dont la lumière a été émise il y a encore
il y a fort longtemps. Donc c'est par exemple, si nous voulions regarder cette galaxie, المجرة هذه كان عندها مسافتها منا مثلا 50 مليون سنة ضوئية. Donc تم بث الضوء تاعها قبل 50 مليون سنة. المجرة هذه التي هي أصغر قد تكون 100 مليون سنة. Donc الكون إذا نظرنا كل الأجرام التي لها هذا العمر، الكون قبل 100 مليون سنة كيف كان؟ طبعا لا نستطيع دراسة هذه المجرة بدقة والنظر إلى نجومها وقد تكون كواكب حولها. طبعا هذه الصورة ما تحتويش على كل معلومات ممكنة، ولكن استطعنا ذلك. فهي الكون كما كان قبل 100 مليون سنة. هذه المجرات كل ما تراه من بقع فهي مجرة، وهي كلما كانت صغيرة كلما كانت بعيدة، بما أن أخذ الضوء مدة أطول للوصول إلينا. أوكي، يمكن أن نتجول في هذا المجال الذي تم افتتاحه قبل كما قلت 10 سنوات تقريبا. والآن نصل إلى المجال الذي تم نشره، هذه الصورة التي تم نشره حديثا التي هي أوسع من هذا بكثير. تقول يعني هابل ليجاسي فيلد. هاي هنايا الفيلد، هذا المجال تاع الرؤية يساوي تقريبا الاتساع تاع القمر. الاتساع تاع القمر هو تقريبا نصف درجة من حيث الزاوية، والذي يحتوي على 270 ألف مجرة، أوسع بكثير من المجال سابقا. والذي نرى مجرات قريبة بضع ملايين سنين ضوئية، ومجرات تصل إلى عمرها إلى 13 مليار و200 مليون سنة. Donc c'est toute l'histoire de l'univers que nous allons voir devant nous. Nous allons faire un zoom dans ce champ. هنايا كونوا معايا. هنايا فحال كل الأشياء هذه التي ترونه c'est le cône, تاريخ الكون أمامكم, tout simplement. Les objets les plus petits sont les objets les plus anciens et dont l'histoire nous est relatée dans leur spectre. Nous pouvons étudier les interactions des objets avec les uns et les autres. التفاعلات بين المجرات تخبرنا عن كيف كانت المجرات آنذاك، لما كانت مجرات مكتظة إلى حد ما وكانت معظمها غير منتظمة، ما كانش إيديولوجية كما اليوم. Donc on peut faire des tas d'études galactiques là-dessus. Donc هاي لازم نتواصلوا نتجول في هذا المجال العميق جدا جدا والتي يمتد على تقريبا كل التاريخ الكوني. غلبناكم كما المؤرخين. Vous étudiez quelques centaines d'années, nous étudions quelques milliards d'années devant nous, n'est-ce pas? Bien. Alors, Hadith, c'est pour vous impressionner, mais c'est vraiment... La science est impressionnante. La science, le monde réel, c'est pas le monde khayal, c'est pas ce que l'esprit imagine et des illusions, c'est des choses réelles, ça. Si vous pouviez voyager là-bas, vous verriez ces objets-là, et vous les verrez, et vous les pourriez enfin, c'est des choses palpables, n'est-ce pas? Je continue à zoomer à travers cet objet. Ça, c'est une étoile dans notre galaxie. Voilà, mais tous les autres objets sont des galaxies. Ok, bien. Je continue. Je dois avancer. Alors, Anna Mazak fit... نعم، كاين تاريخ الكيمياء الكوني نخليها مرة أخرى يعني تحتاج إلى تفسير أو ممكن نصل إليها بعد لحظات نتكلموا عن النجوم، على النجوم. لكن خلينا نمر إلى الكون كما شفناه في أواخر القرن العشرين ومع هذه التعقيدات الإضافية. Nous avons des complications dans l'histoire de notre compréhension de l'univers. Initialement, في الوقت الكوسمولوجيا الكلاسيكية تاع نيوتن تاع أينشتاين يعني كانت الأمر سهل جدا كما قلت لكم سابقا بمجرد دراسة الكثافة المتوسطة لمادة الكون. La densité moyenne de l'univers. On pouvait décider, si on pouvait le faire de manière complète, c'est un problème observationnel, on pouvait décider quel est l'avenir de l'univers. Si l'univers va se renfermer sur lui-même, le Big Crunch,
ou un Big Bang étendu, ou bien un univers. C'est les trois solutions classiques de la cosmologie de Lemaitre, Friedman, dans le cadre einsteinien de la relativité générale. Eh bien, ça c'est compliqué parce que nous avons découvert que la majeure partie de la matière de l'univers était inconnue de nos laboratoires et formait une matière qui n'a la seule raison d'être, la seule raison qu'on peut détecter seulement grâce à sa gravitation. Ce n'est pas une matière ordinaire, ce n'est pas fait d'électrons, de protons, de neutrons, de ces matières fondamentales qui forment nos corps et forment toutes les autres choses dans l'univers. هذه المادة عندها نوعين، ما عنديش وقت نتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع، هذا الفيزياء النظرية، c'est la physique théorique plus ou moins. المادة الظلمة, la matière noire, dark matter, et dark energy. Et une forme en fait de petit المادة العادية تاعنا the tip of the iceberg كما يقولون. C'est juste 5% de la matière, 95% de la matière nous est inconnue. Ça c'est une des plus grands chocs des physiciens, des astrophysiciens, des scientifiques qui réalisaient cela de la fin du XXe siècle, que 95% de la matière, nous ne savons strictement rien de sa nature physique. Elle ne peut pas être étudiée en laboratoire parce qu'elle n'interagit pas avec la matière ordinaire qu'on appelle de hadronic matter, le matter hadronia, matière qui est formée de protons, neutrons, etc., de quarks en général, ou d'électrons qui tournent autour donc de ces nucléons. Voilà. Donc ceci est une chose absolument bon. Non, ça c'est bon. Alors, المادة الظلمة بدأت قصتها وما ندخلش في الموضوع لأنها تحتاج إلى معالجة كاملة ومحاضرة كاملة بسيطة جدا يعني فيها أشياء مهمة مفيدة ومشوقة فعلا يعني هو زويكي هذاك الفلكي السويسري الذي اكتشفها في الثلاثينات والذي شاف الملامح تاع مادة التي لها مفعول تجاذبي elle réagit à la gravitation, mais elle n'interagit pas avec la matière ordinaire. Elle n'est pas faite de matière ordinaire. C'est une matière invisible. C'est une matière qui est là et qui n'est pas palpable par tous les autres moyens de la physique, électromagnétique, nucléaire et autres. D'accord ? Eh bien, ceci a commencé par en étudiant des choses très simples, des courbes de rotation de galaxies. يعني كيفاش منحنى الدوران تاع النجوم تاع مجرة استطعنا ان نستنتج في الثلاثينات تاع القرن اللي فات هذه الوجود تاع الماده هذه اكسترا. من بعد تاكدنا من وجوده بطرق متقدمه ما عنديش وقت نحكي عليكم لكن ما يسمى البوليت كلاسترز مثلا دارك ماتر اكسترا pour les voir sur internet اكسترا. وفي نهايه المطاف كما قلت هذه هي l'inventaire de la matière de l'univers. L'inventaire qui dit que nous la matière ordinaire هي اخر النتائج تاع التلسكوب بلانك تاع الوكالة الفضاء الأوروبية. المادة العادية 5% نحن نكون 5% تاع مادة الكون و 30 أو 27% هي المادة الظلمة والباقي مادة أغرب إن صح التعبير لها مواصفات غريبة جدا عندها الضغط السالب عندها أشياء مدهشة يعني تكون ما يسمى الطاقة الظلمة. دونك هذا اللغز الذي بقي من القرن العشرين الذي ينبغي للفيزيائيين والفيزيائيين الفلكيين تاع القرن العشرين يحلوها. Sinon nous sommes des ignorants, des ignares. Si on se prétend être spécialiste de la matière, nous physiciens. C'est quoi un physicien? C'est une personne qui se prétend être le magicien de la matière. Je comprends la matière, je peux expliquer son comportement, mais 96% de la matière, je ne comprends rien. C'est quoi ça? C'est la fin de tous les... Donc on est loin du compte, n'est-ce pas? Donc voyez-vous, donc le material content of the universe, المحتوى المادي للكون لا نعرفه في آخر المطاف وهذا من أكبر الألغاز. فكرة الملتيفيرس جو بونس ما عنديش وقت نتكلموا عنه اليوم، لكن فكرة تعدد الأكوان اللي جاءت من السيناريوهات الكوسمولوجية الحديثة خاصة ما يسمى التضخم الكوني يبدو لنا أن يجعل من الضروري وهذا غير صحيح فيه لكن نتكلم فقط عن أطروحة هذو أنصار الفكرة هذه أن يكون الكون متعدد الأكوان أن الكون مش كون واحد. واش معنى؟ أن كل كون منفصل سببيا من كون آخر يعني يعمل نوع من فقاعة une bulle the bubble universe. Donc nous sommes dans une bulle et il y a d'autres univers parallèles pas parallèles mais séparés
qu'ils ont une autre physique, qui ne peuvent pas interagir causalement avec notre univers. C'est pour ça qu'on appelle ça des univers, parce que l'univers, c'est tout ce qui existe, n'est-ce pas? Bien. Mais ici, la définition de tout ce qui existe ne convient pas ici, parce que nous avons des choses qui existent, qui ne sont pas en relation causale avec d'autres choses, dans une autre bulle. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé le mot de multi-universe, multi-univers en français, pour décrire ces univers qui sont séparés causalement et dont la physique, et bien entendu la biologie si elle existe, serait complètement différente. Il n'y aura pas de vitesse de la lumière avec la valeur qu'elle a, la constante de Planck est différente, etc., etc. Ce sont des univers absolument séparés physiquement parce qu'ils sont dans un scénario inflationnaire. La matière s'est déroulée ainsi. Donc je n'ai pas tant à discuter, mais il y a aussi des prolongements philosophiques. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on vit dans un univers multiple? Et est-ce qu'on peut, c'est là le problème, je le poserai très rapidement, très crudement, ces univers qui sont séparés causalement avec nous, et c'est juste le minimum que je peux dire là-dessus, s'ils sont séparés causalement et qu'on ne pourra jamais les détecter, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils existent? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une chose existe qu'on ne peut jamais détecter? C'est contre la science, c'est contre la bonne méthode scientifique qui dit qu'une chose existe si on peut interagir avec. Une chose qui ne pourra jamais détecter par définition, parce qu'elle est causalement séparée. Peut-on parler de son existence? Je vous dis qu'il y a ici devant nous des gens qui nous observent et qui vivent leur vie. Ce sont des fantômes, des ghosts, etc. J'ajoute l'axiome qui sont indétectables. Et bien vous créez une civilisation devant moi. Je peux vous créer une civilisation. Mais comme ils sont indétectables, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc vous avez un problème épistémologique en prétendant, en postulant l'existence d'autres univers qui ne pourront jamais être détectés par définition. D'accord? Bon, très rapidement. Alors j'arrive vers la fin. Alors maintenant, وجه مصير الكونيات المستقبلية إذا كان ممكن لنا أن نتصور ماذا سيكون المستقبل كتصورنا للكون. Eh bien c'est un petit peu une vision assez pessimiste, ou disons optimiste dans notre sens. Vous avez vu comment la cosmologie a évolué, la cosmologie scientifique. بدأنا مع تصور أينشتايني Einstein, la الكونيات النسبوية, la cosmologie relativiste classique, Friedman, Lemaître, etc. Et nous sommes arrivés maintenant à une cosmologie في الثمانينات أضفنا dark matter. في التسعينات أضفنا dark energy الذي يغير تماما الكوسمولوجيا. الآن مع la cosmologie de dark matter, dark energy, on ne peut rien dire sur l'avenir de l'univers. Auparavant, on pouvait dire, on pouvait parler, que si on pouvait mesurer cette densité critique, cette densité de l'univers, on pourrait savoir dans quel scénario nous nous trouvons. Nous ne pouvons plus rien dire, parce que les choses sont compliquées par l'existence de ces objets, de cette matière dont nous ne pouvons pas appréhender correctement, nous ne connaissons pas son comportement dynamique, nous sommes dans les draps, vraiment, dans ce sens-là. Donc je dirais, et je bon, où sont les... Oui, alors... je reviens à la robustesse du précis. Est-ce qu'on a fait un progrès depuis les conceptions antiques très naïves des anciennes civilisations, et maintenant nous avons des scénarios et des histoires où tout l'univers sort d'un point, où une grande partie de l'univers est inconnue à nous et ne sera jamais accessible? Peut-être c'est un progrès, je ne sais pas, mais l'avenir nous dira cela. Et voilà, et bien, هذا قصتي وقد تكون قصة أخرى. إذا حكيت لكم نفس القصة بعد 20 سنة إذا كنا ملحقين, eh bien peut-être mon histoire sera complètement différente. Alors c'est l'histoire que je vous ai racontée aujourd'hui, elle est crédible jusqu'à un certain point, et les choses que nous avons découvertes dans l'univers sont véritables, mais l'interprétation d'Acha et les scénarios théoriques sont peut-être discutables, et l'avenir nous dira si nous sommes proches de la vérité ou si nous avons encore à modifier notre compréhension de l'univers. Comme vous voulez, la cosmologie est une science très dynamique, elle change tous les 20 ans. Donc, soyons très prudents dans ce que nous pensons être la vérité des choses. Voilà. Shukran, wa barakallahu fikum. Je m'excuse si j'ai tardé. Eh bien, shukran jazilan Jamal, mais merci beaucoup pour cette balade un petit peu dans l'univers. Tu
nous a fait rêver, on nous a embarqué dans les étoiles. Mais il y a Jamal, il y a Jamal. حنايا هنا مازلنا في مشاكل تاع القمر اللي راهو جوست اكوتي جارنا نشاف ما شافش واحد يقول الاخر واحد يقول راكم تكذبوا علينا الاخر منا وانت tu nous emmènes très très loin vers la Farmana sur des aspects qui sont incroyables finalement. L'univers, comme on peut le voir à travers une trou, une aiguille, etc. Figure-toi que la semaine passée, il y a 2 ou 3 semaines, un de mes étudiants en master, je dis bien étudiant en master de physique spatiale, qui est d'être physique spatiale, il les galaxies, je n'y crois pas, je n'arrive pas à croire en les galaxies. Qu'est-ce qui me dit que toutes les images qui sont sur l'internet ou la Khamina, ce n'est pas du Photoshop? Voilà le drame dans lequel on peine. Donc, فهمت يعني المفروض ننسحب شو الشيء اللي قلت اليوم ونرجع إلى تصورات الوسطاء. Voilà, je lance le débat donc. تفضلوا s'il y a des questions, s'il y a des affaires. تفضل. Je vous remercie infiniment, Monsieur Bemouni. Je suis vraiment rien à voir avec l'astrophysique. J'ai vu une fois une émission sur Arte sur le rayonnement cosmique et qui était responsable, soi-disant, selon certaines thèses, du réchauffement climatique. Parce qu'il y a des lobbies industriels qui empêcheraient certains chercheurs de publier sur le rayonnement cosmique, justement pour retarder, en créant des lois telles que le protocole de Kyoto, pour retarder les pays industrialisés à se lancer, les pays en voie de développement à se lancer dans l'industrialisation. Ils disent que c'est l'effet de serre, c'est la pollution qui fait le réchauffement climatique. Et les scientifiques ont montré que dans des labos, ils ont démontré que c'était le rayonnement cosmique, que la Terre passe par une certaine que l'univers passe par une certaine rotation qui fait qu'elle reçoit beaucoup de rayonnement cosmique et c'était le rayonnement cosmique qui était responsable de ce réchauffement climatique qui n'avait rien à voir avec la pollution et l'effet de serre. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse? Et je vous remercie. Nous sommes revenus sur des choses très terre à terre finalement. Bien sûr, il y a 2 rayonnements. Il y a le rayonnement cosmique et le rayonnement cosmologique. Nous ne parlons pas du rayonnement cosmologique. الإشعاع الكوني أو الخلفية الإشعاعية الكونية التي لم أتكلم عنها هي من أهم أعظم اكتشافات القرن العشرين. شو سمعنا؟ CMB, Cosmic Microwave Background. Nous manquons de culture scientifique, beaucoup d'entre nous malheureusement. C'est un des plus fantastiques découvertes du monde du XXe siècle, franchement. Et c'est une prédiction du Big Bang. Et c'est ce qui fait que le Big Bang est crédible en fait. Et c'est un rayonnement qui est partout ici parmi nous. C'est un rayonnement à très très basse température qui correspond à micron. Toi tu parles de notre rayonnement cosmique. Shialkonia, ce sont des rayonnements qui viennent de l'espace, qui heurtent la haute atmosphère, et qui créent d'autres rayonnements secondaires, et qui, selon certains scénarios de personnes qui ne sont pas très crédibles, changeraient le taux de condensation de certaines dans les nuages et qui ferait en quelque sorte changer le climat, surtout lorsque la Terre traverserait des zones où le rayonnement cosmique serait intense, lorsque le rayonnement, par exemple, l'activité solaire serait minimale, le rayonnement cosmique de la galaxie pourrait arriver jusqu'à nous et rendrait ce rayonnement cosmique plus intense et qui changerait un petit peu ce qui se passe au niveau de l'atmosphère. Je sais que ça a été défendu, ces sortes de discussions, de thèses, c'est pas trop crédible parce que c'est extrêmement faible et je pense pas qu'on peut mesurer leur effet au point où ça changerait le climat. Mais je te donne juste un commentaire rapide, je ne suis pas spécialiste de ces choses-là, je te donne ce que je peux comprendre de cette problématique et je ne pense pas que c'est crédible par rapport à ce qui est considéré comme dans les milieux scientifiques spécialisés.
خلينا نشوفوا اسئله ابسط si possible, donc on ne les détails, sinon on va perdre l'audience, on a retardé l'audience هذه ان شاء الله. تفضلوا s'il y a d'autres questions plus simples. السلام عليكم. السلام عليكم، بارك الله فيك على هذا الشرح المفصل والاطاله العلميه. الله عز وجل اعطانا ايات في هذا على هذه القمر الفلك، والإنسان منذ الأزل كان في علاقة مباشرة مع الكون، سواء بخرافاته أو بتأملاته العلمية الموضوعية أو بخرافاته. والسؤال المطروح، ما دام الله عز وجل أعطانا آيات مفصلات حول القمر، في آية يقول أن القمر جعله للحساب والقمر جعله النور وإلى غير ذلك من الآيات التي جعل الله عز وجل القمر لنستفيد به ولننظم به شؤوننا. والسؤال المطروح، ما هي القيمة العلمية العملية للقمر في شكله الحالي باستثناء الصوم والحج؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلا في شهر رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. حتى الحج يقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات. نحن ندرك بأن الحج والصوم أوقات مخصصة. هذا هو السؤال المطروح. شكرا جزيلا. شكرا. والشمس والقمر حسبانا فعلا، هذا من آيات بينات من ذكر الحكيم. المنفعة للقمر ما عدا المنفعة في علم الميقات الذي سيتكلم عنها الأستاذ نسيم يوم السبت، عنده مداخلة حول الهلال والأهلة وما إلى ذلك. المنافع، احنا ليس في ديننا نعرف المنافع الأشياء، هناك عبر، والقمر آية من آيات الله فعلا، ولكن المنافع يعني قد تظهر لاحقا. on ne sait pas يعني l'utilité des choses, on ne sont pas utilitariste. قد يكون، والآن هذا الأمر مطروح، أن قد نضع على القمر قواعد دائمة التي يمكن نستخرج منها يعني معادن وماء وأشياء أخرى. تظهر منافع أخرى للقمر التي ليست مطروحة حاليا. لكن القمر كذلك، نعطيك مثال آخر بصفة سريعة، قد يكون للقمر دور كبير في استقرارية محور دوران الأرض. وهذا كانت يعني من نقاشات الميكانيكا السماوية تؤكد فعلا أن محور دوران الأرض الذي هو مائل بالنسبة للمستوى الكسوفي يعني يستقر بفضل وجود القمر ليدور حوله، وهذا دراسات يعني محكمة في الميكانيك سيليست. دونك يعني لا أحد يستطيع أن يعرف اليوم ما هي منافع حالية ومستقبلية لشيء ما كانت على الأرض أو خارج الأرض. هذا ما يمكن نقول. لكن المنافع للقمر، ونحن في بداية هذا الغزو الفضاء، قد تكون جبارة، وحاليا تفكر استعمال القمر كقاعدة أمامية للذهاب إلى المريخ لاستخراج معادن وماء حتى كذلك. أوكي؟ طيب هذا بإيجاز. تفضل. Il y a aussi une question ici après. Il y a une question. تفضل. شكرا صحفتكم. Vous avez appris la thèse de l'expansion de l'univers, qui joue pour les dimensions, le nombre des étoiles, c'est astronomique, c'est un mystère. Mais à travers votre présentation, il y a quelque chose qui m'a fait mon attention. Le mystère du mystère, c'est que tout ce volume démarre d'un point zéro. Est-ce que l'astrophysique répond à cette... Est-ce que peut expliquer ce mystère? Parce qu'à partir du Big Bang, si on démarre à partir d'un point, vous avez mentionné le terme point, c'est sans dimension, il n'y a pas de dimension. Est-ce que l'astrophysique répond à ce mystère? Est-ce que l'astrophysique s'intéresse aussi au début? C'est-à-dire, s'il y a un début, qu'est-ce qu'il y avait avant? Est-ce que cette question est légitime? Et la deuxième question, s'il y a expansion, est-ce qu'on peut imaginer cette expansion d'une manière uniforme?
si elle est uniforme, est-ce qu'on peut localiser notre position? Est-ce qu'on est au centre ou latéralement? Et est-ce que cette expansion se fait un milieu? Qu'est-ce qu'il y a en dehors de cet univers? Est-ce que c'est une question qu'on peut aussi poser? Est-ce que ça relève de l'astrophysique, ça relève de la philosophie? Un point sur ça. Très bien. C'est des questions qui sont épineuses parce qu'elles ne peuvent pas être expliquées très facilement, sauf si je donnais. On consacrait toute une conférence dessus, parce que je n'ai pas voulu le faire pour une question de temps. Mais je vais essayer de répondre autant que je peux dans le temps imparti à nous, pour laisser à d'autres gens aussi de la chance d'intervenir. La première question, c'était sur le point. Alors, il faut dédramatiser les choses. هنا qu'on connaît شيء ثابت بشأن تطور الكون هو الشيء الذي يحدث بعد تقريبا منذ الدقائق الثلاثة الأولى. بعد الدقائق الثلاثة الأولى نستعمل الفيزياء التي نعرفها جيدا، الفيزياء النووية والفيزياء الجسيمية، ونستطيع أن نعرف نوعا ما حدث فيما بعد، تبريد الكون، توسع الكون. ما قبل هذا يدخل في علم الكوسمولوجيا الكوانتية أو التصورات تخمينية للفيزياء الجسيمات. Des énergies qui sont au-delà des énergies que nous pouvons prober, sondées actuellement dans les accélérateurs de particules de haute énergie. Ce sont des énergies qui sont du térawatts au mafour, donc c'est pas probant, c'est pas. Donc les scénarios عندهم معقولية وعندهم أساس فيزيائي جيد، لكن كل ما تقربنا من اللحظة صفر كلما ينهار يعني مصداقية أو ثبات أو يعني معقولية أو ثبات هذه الأشياء، لأن ليس لدينا المقابل التجريبي باش نؤكد أن السيناريوهات هذه صحيحة بالنسبة للفيزياء الطاقات العالية وخاصة الفيزياء الكوسمولوجيا الكوانتية. ولكن من جهة أخرى ماش نتكلموا بالضرورة عن نقطة صفر، لأن ما كاين نظريات جديدة اسمها السوبر سترينجز ثيوري اللي تقول باللي الأصل في كل الأشياء المادية ليست نقطة. مثلا الفيزياء الجسيمات تقول بلي كل الجسيمات الأساسية هي نقطية، des objets ponctuels. En fait, ça pourrait être une corde وتر، وبالتالي لا تكون منعدمة الامتداد. D'accord. Maintenant, بالنسبة لما يحدث قبل البيج بانج أو سبب البيج بانج، هذا لا يدخل في إطار العلم، هذا ميتافيزيك. دونك العلم ليس له دخل، لأن ليس لها مقدورة في تثبيت أو دراسة الأشياء. دونك هي تخمينات، سون دي سبيكولاسيون. ما يحدث قبل البيج بانج في بعض السيناريوهات الكون في حالة باونسينغ، في نوع من اوسيلاسيون، اوسيليتنج يونيفرس، اهتزازي ويمر من بيج بانج الى بيج كرانش وكذا كذا. في هذا الاطار يمكن نتكلموا عن ما يحدث قبل البيج بانج، رغم ان ليس محل اجماع على الاطلاق، لكن في بعض السيناريوهات تكلم عن بري بيج بانج ثيوريز، نظريات ما قبل البيج بانج، في اطار هذاك السيناريو تاع الكون متذبذب oscillating universe, et donc il y aurait des objets, des big bangs antérieurs et postérieurs. Nous sommes dans un univers oscillatoire, un peu comme les hindous dans leur cosmologie ont imaginé. Donc, في اعترفت بالكوسمولوجيات تاع الهندوس وهذا في هذا الامر. Deuxième question très rapidement, c'était expansion homogène. Alors طيب هذه ثاني تحتاج الى محاضره بذاته. الكون كما نفهمه اليوم ليس مبني على هندسه اقليديه ثلاثيه الابعاد، وانما هندسه ريمانيه اعقد بكثير، وين يمكن يكون الكون بدون مركز. وهذا ما نفهمه، ما كاش مركز الكون، ما كاش حدود. الحدود التي نتصورها كأن الكون يتوسع في وهذه الحدود هذا بتصور اقليدي. Nous sommes pas dans une galaxie euclidienne. النسبية العامة إطارها الرياضي ليس الهندسة الأقليدية وين يكون خطين مستقيمان لا يلتقيان. Donc c'est une manière rapide de répondre à ta question. C'est pas pertinent comme question, sachant la géométrie de l'espace-temps telle que nous la comprenons de la relativité générale. Troisième question, c'était que t'as un débat là. Ça c'est bon. Next. باش نختموا. كاين نعم اللي بعدو جو بونس c'était. D'accord, de
دبر الصوت. تفضل. كيفاش الشمس تتنفس في الفضاء، مع العلم أن النار لازم تتنفس الأكسجين. نجاوب للكبار اللي ممكن عندهم هذا التساؤل. انت ممكن ما تكونش في مستوى انك تفهم ان ما كاينش اكسجين في الشمس الا القليل. الشمس تلمع بفضل تفاعلات غير كيميائيه، تفاعلات نوويه تاع اندماج نووي. الهيليوم والهيدروجين يتحول الى هيليوم، بالتالي قضيه التنفس وقضيه وجود اكسجين غير مطروح اطلاقا. اوكي، دونك ما كاينش مشكله. هذه هو الإجابة السريعة، والإجابة المفصلة نوعا ما هي أن هي تفاعلات نووية وليست تفاعلات كيميائية. ليس التركيب تاع الذرات الذي يحدث، وإما تغيير النواة اللي تؤكد. دونك هي تفاعلات نووية. داكور؟ من بعد كي تكبر تفهم بابا كيفهمك. شكرا أستاذ على هذه المحاضرة جد قيمة. حقيقة استفدنا وقدمنا بهذه المحاضرة. شكرا أستاذ على هذه المحاضرة جد قيمة. مشكور لأنك أمتعتنا بهذا النصيب من العلم. سؤالي جد بريء وسهل ممتنع: ما الهدف من دراسة الكون؟ خاصة وأن هناك ثلاثة آيات في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات يقول لك: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بلى. يعني c'est une question qui est simple, mais j'aimerais bien savoir quelle est l'utilité pour un chercheur et pour l'être humain d'étudier le cosmos, l'espace. Merci. نضيف لك آية كريمة عظيمة اللي هي: لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دونك في عبرة كبيرة في الكون، ونحن كمسلمين مطالبين أن نأخذ العبر ونتأمل ونتدبر في أمر السماوات والأرض. حتى من جانب إيماني ما كاش مشكلة. الآن من جانب علمي، ما فائدة دراسة الكون؟ الكون الذي نحن جزء منه والذي يحتوي على أشياء عظيمة لا يمكن أن نعرفها في المخابر الأرضية. المدى الظلمة والطاقة الظلمة لولا الكونيات لما عرفنا أن معظم المادة الكون مجهولة. الأشياء التي يحدث في النجوم، داخل النجوم النيوترونية والنجوم الأقزام البيضاء، c'est un neutron, les naines blanches, c'est la physique pure quantique, qui peut être maîtrisée par la mécanique statistique quantique, et que nous n'avons pas d'exemple sur Terre. Des tas de choses ont été apprises à partir des études astrophysiques et que nous n'avons jamais pu savoir, pu connaître dans un laboratoire terrestre. Je me rappellerai juste que par exemple l'hélium, le plus simple des gaz et le deuxième gaz le plus abondant de l'univers, a été découvert dans le Soleil avant d'être découvert sur Terre. Donc il y a énormément de choses qu'on pourrait apprendre en étudiant l'univers que nous ne pourrons jamais connaître si nous restons dans un laboratoire terrestre. Parce que finalement, la matière de l'univers, si nous sommes des physiciens, حقا نحن فيزيائيين نريد دراسة المادة، 99.99999% المادة موجودة خارج الأرض. فأنت المخبر الذي قزمته وضيقته على الأرض فأنت مش فيزيائي حقا. والفيزيائيين الذين لا يعرفوا الكونيات والفيزياء الفلكية ce sont des physiciens avec des œillères. C'est comme si une personne متخصص في علم الميراث يعرف فقط الميراث بالنسبة للأشخاص الذين عمرهم بين 20 و 25 سنة، ويقول لك الأشياء الأخرى ولا spécialiste des assurances, et que je fais l'assurance seulement des voitures du type Fiat de telle année et tout le reste je ne sais pas. Un physicien qui ne veut pas connaître 99,999% de l'une matière de l'univers est un physicien ناقص.
وكثير للاسف الشديد كثير من الفيزيائيين تاعنا لا يعرفوا الفرق بين النجم والمجره والسديم. Et ce sont des malheureusement la culture scientifique ne les a pas imprégnés et c'est dommage. Et voilà. Mais donc c'est très important que la culture scientifique se répandre, et donc il est important aussi culturellement نعرفوا نعيش اي كون نعيش ما نكونش جاهل. واش العلم الجاهل والعالم؟ الانسان الذي يعرف فقط في يعرف الدوار تاعو ولا يعرف المدن والقرى الاخرى فهو جاهل جغرافيا. اذا كان اعرف فقط ما يحدث على الارض ولا اعرف ما وراء الارض je suis un ignorant cosmique. Et bien c'est ça que nous voudrions changer. نريد أن نكون لها ثقافة ما وراء الأرض، ثقافة كونية. Si tu permets, Jamal, je vais rajouter quelques éléments par rapport à ça. Non, tout ce الجواب تاع الاخ جمال يعني فريمون فهمك يعني الاهميه تاع دراسه علم الفلك، ولكن كاين ابعاد اخرى كذلك. كاين مثل صيني يقول un doigt pointe vers la lune, l'ignorant regarde le doigt. يعني احيانا الطريق لمعرفه الشيء كذلك فيه فائده كبيره عظيمه جدا. شوف مثلا نعطيك مثال لما غزو الفضاء وغزو القمر، لما في سنه 61 كينيدي قال we will go to the moon، سنصعد الى القمر. احنا على كل حال في جويلية هذا راح نحتفلوا بذكرى ال50 لصعود الانسان. لما قال هذا الشيء حقيقه صعد الانسان على القمر في 69 قادر تقول وما الفائده من ذلك؟ نقدر نجاوبك نقول لك كذلك الصراع بين امريكا وروسيا، ولكن شوف الطريق لتحقيق هذا الهدف. واش كل الانجازات اللي حققتها الولايات المتحده باش تصل الى هذه الغايه، لي لونسور، لا تكنولوجيا تاع لي لونسور، الخروج من الغلاف الجوي، لي دوغرا، كل التكنولوجيات اللي يستعملوهم دوك في امور اخرى. لازم نعرفوا باللي الكون هذا الله سبحانه وتعالى خلق الكون هذا جعل له سنن يسير عليها. وحنا كإنسان كبشر نتعلم ونكتشف، نحاول نفهم فقط هذه السنن اللي يجعل الله سبحانه وتعالى الكون يسير عليها ونسخرها لفائدتنا. وكذلك اظن يعني باللي c'est un peu trop prétentieux, vraiment trop prétentieux de notre part de dire اليوم ماشي يصلح العلم هذا اللي نكتشفه. الناس اللي اكتشفوا مثلا الليزر ابدا لما اكتشفوا الليزر ابدا ما كانوش يظنوا